Kita tonton terlebih dahulu ininya. Alright, so the next principle is called slow in and slow out. This principle refers to the way pretty much all movement starts slowly, builds speed, and finishes slowly. This is one of the most important principles to achieving lifelike motion. Without slow in and slow out, things feel mechanical. That's because robots are one of the only things that actually move their parts at a constant speed. To use this principle in 2D animation, you take your extreme poses, draw a single in-between, and then draw in between those, then only in between the drawings closest to the extremes until you're satisfied with the amount of slow in and slow out. With 3D animation and motion graphics, adding slow in and slow out is a matter of changing the motion curves from linear to spline by adjusting the Bezier handles. As time progresses, the object starts slow, gets fast, and ends slowly. Use it wisely. For example, you wouldn't add a slow out to a bouncing ball as it's colliding with the ground, but you would add it as it's bouncing back up. You wouldn't add it to a bullet coming out of a gun, but you would add it as the gun comes up due to whiplash. Using this principle can allow you to only have to draw one in-between if the motion is quick enough. Draw one in-between and then add another frame on either end with the drawing slightly skewed in the correct direction, and then it's done. Sometimes you don't even have to add the one in-between. This kind of motion can be achieved in 3D with very extreme curves. Many people starting out with animation get impatient and draw the next frame very far away from the beginning. It's very unrealistic for a character to go from completely still to super fast, so adding a few drawings to ease into it will fix the problem. A good way to fix a choppy animation is to analyze the space between the drawings. They should be evenly spaced, with drawings closer together at the beginning of the action and at the end of the action, and drawings farther apart in the middle. Oke, naturalnya semua benda atau karakter mempunyai slow in and slow out kecuali untuk gerakan robot. Biasanya lebih linear dari kebanyakan kasus ya guys. Ya memang secara natural itu kita di dunia ini mempunyai slow in and slow out walaupun tanpa sadar gitu ya guys. Kecuali gerakan robot yang disetting kan dia pakai dinamo ya guys. Biasanya tuh linear gitu, awal dan akhir itu sama. Walaupun untuk robot canggih sekarang sih bisa lebih smooth lagi gerakannya. Cuman kalau tanpa slow in slow out itu lebih terkesan robotik. Dan tambahnya dapat memberikan kesan gerakan smooth dan realistis jika value-nya tepat. Oke, kemudian slow in and slow out yang tidak tepat bisa membuat animasi menjadi aneh. Ini harus sering latihan karena value tidak tepat, contoh kurang malah bisa memberikan kesan kaku, dan jika terlalu berlebihan bisa memberikan kesan plotty. Kalau slow in and slow out-nya tepat itu jadinya realistis. This is one of the most important principles to achieve. Yang mobil tadi kita tunggu mobil. Nah, kita lihat aja nih, bandingin bagusan yang mana, yang bawah apa yang atas gitu. Yang bawah itu yang bawah itu terkesan dia ngandet-ngandet gitu guys. Tuh kayak ngandet-ngandet gitu, kayak macet gitu ya guys. Kalau yang atas itu dia terlihat lebih smooth, kayak tanpa ada hambatan atau rintangan di depan gitu ya guys. Kalau yang bawah itu di awal tiba-tiba kenceng, terus kayak tiba-tiba ngerem, kemudian linear di sini tiba-tiba stop, itu jadi kaku. Kalau yang atas itu lebih smooth karena spacingnya juga dikit-dikit tuh pas dia slow out. Kalau tidak tepat menjadi aneh ya, kayak tadi nih mobil kan tersendat-sendat jadi aneh gitu, jadi absurd. Kemudian harus sering dilatih karena value tuh gitu. Kalau misal terlalu kurang itu seperti nabrak tembok gini nih. Kalau kita perhatikan yang bawah ya, tuh kayak udah ada tembok gitu. Tuh, tiba-tiba berhenti. Itu biasanya hit wall kalau bahasa revisinya ya, retake terlalu hit wall gitu tuh. Kalau misalkan terlalu kebanyakan dan tidak pas, itu biasanya namanya plotty, terlalu kayak ngambang gitu, kayak licin lah, terlalu licin gitu. Kalau yang bawah kan terlalu hit wall kayak nabrak tembok. Kalau kebanyakan itu kayak jadi terlalu licin, jadinya nggak pas ya, siap-siap kena revisi lagi. Nah, masih menjadi sering yang diperhatikan ya, kayak tadi emang karena kalau nggak tepat jadinya aneh gitu, jadi absurd, makanya harus pas banget. Jadinya ini harus sering latihan juga sih ya, terutama sering-sering lah lihat
lihat referensi, tapi kita lihatnya per frame gini, per detail. Jadi kita perhatiin spacingnya. Untuk spacing sih ada, itu juga merupakan prinsip dasar animasi sih. Kemudian kita akan melanjutkan di part selanjutnya agar tidak terlalu panjang tiap videonya, sampai kita akan membahas sampai kamera asli. Jadi rangkuman ini merupakan skill wajib yang harus dikuasai oleh animator agar karyanya itu terlihat bagus ya guys. Bagus dan benar dan natural. jangan sampai ngejar smoothnya doang, gerakannya smooth halus tapi aneh absurd gitu, gak masuk akal gitu. Jangan sampai, walaupun gak kaku gitu, kadang ya sebagai pemula gerakannya halus nih, nggak kaku, itu udah seneng, ternyata masih aneh gerakannya, actingnya gak pas, timingnya gak pas gitu, jadinya ya bakal banyak kena revisi gitu. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Terima kasih.